হ্যালো গাইস, চলে আসলাম গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সামনে যাচ্ছি, সামনে অনেক বড় একটা কি আছে দেখি, আপনারা দেখতে থাকুন। আপনারা দেখতে থাকুন, ভালো লাগবে। আপনারা না দেখলে বুঝতে পারবেন না সামনে কি আছে। স্কিপ করবে না, দেখতে থাকুন। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সামনে কি আছে। আমি গভীর জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি, আর চলেন আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছি। একটু দেখুন, একটু দেখুন, একটু দেখুন সামনে কি আছে দেখি। भाई এই সামনে আছে हाईवे रोड। क्या बात है, क्या बात है। देखून कहाँ से कहाँ चला आया हूँ, और ये हाईवे रोड है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। खुशी का बात है, गौरव का बात है भाई। हम लोग को हाईवे रोड देखने मिल रहा है, मतलब हीरा देखने मिल रहा है। पहले हम लोग सुना था हीरा आएगा, अब हीरा आ गया।